নমস্কাৰ মই মানস নিউজৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত মই বৰপেটা ৰোডৰ আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয় উপস্থিত হৈছো। ইয়াতে আজি সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা এজন বেষ্ট ছিংগাৰ উপস্থিত হৈছে। তেখেতৰ পৰা আজি আমি কিছু গান শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে তেখেতক চাবলৈ আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট ভিৰ কৰা উপলব্ধি হোৱা দেখা আমাৰ মানস নিউজৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো। Thank you very much. Sir, আপোনাৰ নামটো কি? My name is Hong Kong. Sir, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? My from is London. Sir, আপুনি আমি শুনা পাইছোঁ যে আপোনাৰ গানবিলাক যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছে আৰু বহুত ভাল লাগে। সেই হিচাপে আপোনাৰ পৰা আজি আমি গান শুনিবলৈ খবৰটো পাই আগবাঢ়ি আহিলোঁ। এতিয়া আপোনাক যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হিন্দী গান যথেষ্ট পৰিমাণে সকলোৰ প্ৰিয়, সেই হিচাপে আপোনাক প্ৰথমে এটা হিন্দী গান গাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। Thank you very much. मैं इधर आया इंडिया में और फर्स्ट टाइम भी आया था यहाँ। तो मैं आसाम का जो भाषा है वो समझता हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इंडिया में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का जो गाना चल रहा है ना, जो कलकत्ता का एक लोग गा रहा है, मशहूर हो रहा है गाना में, वो थोड़ा गा दूंगा। जो है कथा बाधा, तो उसी का गाना मैं गा रहा हूँ। ओए बाजा भाधा आमर खास नाई भबु भाजा बाधा आमर खास भबु आसे काछा भाधा आमर खासे आसे सोधो भबु कासा भाधा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है ये गाना गा के मुझे। থেংক ইউ হংজং স্যার। এতিয়া আপুনি হিন্দী মুস্কো পিনা পিনে ও গান আমাক শুনাব লাগে। वो भी गाना मैं जानता हूँ। एक बार इंडिया में आया था ना, वो मुझको पीना है गाना गाया था, मुझे बहुत अवार्ड मिला था अमेरिका में। मैं बता दिया ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो भी गाना गा दे रहा हूँ, सुन लीजिए। मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। Thank you very much everyone. থেংক ইউ হংজং স্যার। এতিয়া আপোনাক আমাৰ অসমৰ এটা গান গাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, বিহু গান। আপোনাৰ মুখৰ পৰা শুনিছিলোঁ বিহু গান আপুনি ধুনীয়াকৈ গায়। हाँ, आसाम का जो भाषा है वो कंप्लीट नहीं जानता, तो थोड़ा थोड़ा जानता हूँ बताने में। तो आसामी जो बिहू है ना वो भी खा रहा हूँ। ओए आमर हकमर सुवालिए ओए बिहू ভাল লাগে বলি কৈছে, ওই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আছে, ওই খোপাত লগাইছে খপৌ ফুল, আমার ফেফা বাজিছে ঢোল খমখমনি। থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ। এতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা গান শুনিবলৈ বিচাৰিম এটা বাংলা গান, যিটো বাংলাদেশত যথেষ্ট পৰিমাণ ভাইৰেল হৈছিল সেই গানটো। अब भी गाना गा दूंगा। ये बांग्लादेश का जो भाषा है ना, ये भी समझता हूँ, जो बांग्ला लैंग्वेज है वो भी जानता हूँ। और ये भी गाना मैं गा रहा हूँ तुम्हारा सामने। और ये बांग्लादेश में ठुई हाइला ठुइला যায়, और बांग्लादेश में ठुई हाइला ठुइला যায়, और ये बांग्लादेश में
ये थोड़ा थोड़ा जानता हूँ सर तो यही खाना है थैंक यू वेरी मच থেংক ইউ স্যার স্যার আপুনি এবাৰ তো বড়ো গান গাইছিল সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হৈছিল সকলোৱে সেইটো ভালদৰে চাইছিল এতিয়া আপোনাক এটা বড়ো গান গাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ या वो भी खाना खा देंगे ये आसाम में मतलब इंडिया में जितना भाषा है ना वो थोड़ा थोड़ा जानता हूँ थोड़ा भी नहीं समझता हूँ लेकिन बोलने में मेरा प्रॉब्लम होता है तो बड़ो गाना है वो भी बागुरुम्भा और भागुरुम्भा ओइ आथांलायनो फाथांला आं थांगा मेरे से थांबोलांगाय ओइ मिथांलाय मोजां थांबाय ओइ फागुरुम्बा ओइ आं थांगा मेरे थांलांगायो ओइ थुलांथाय माथाय सिंरा सिरि सिरि ओइ गामिनि आं थांबाय लुथाय मा थैंक यू वेरी मच एवरीवन স্যার আপোনাৰ বড়ো গানটো যথেষ্ট ভাল লাগিল আপুনি আৰু এটা বড়ো গান গাব লাগে ओके वो भी खाना थोड़ा जानता हूँ जो और एक भी खाना पड़ेगा सर ঠিক আৰু এটা গান वो है ओइ मिठांगालाय लासनोगा उखानदांगालाय सेनांगाय ओइ बागुरुम थांबाय ना ओइ मोजां थां आं थां ओइ लाखाय माइ गामिनि सिरि सिरि बिथा ओइ नावहांगाय ओइ दिरं ओइ मोथांलाय गामिनि ओइ नदियाव थांलायो मोजां मोजां ना ओइ सिरि सिरि नाथाय अंफाया थैंक यू वेरी मच एवरीवन हाउ आर यू থেংক ইউ স্যার স্যারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বহুকেইটা গান শুনোৱাৰ বাবে ভাল লাগিছে নে নাই সকলোৰে ভাল লাগিছে আশা কৰোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি আকৌ আমাক গান শুনাব এইখিনিতে আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ